अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खेलों का हफ्तावार प्रोग्राम खेल और खिलाड़ी का ताज़ा शुमारा लेकर हम हाजिर। नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में आपके लिए बहुत कुछ है। एक मेहमान हमारे साथ स्टूडियोज़ में बैठे हुए हैं। किस खेल के साथ इनका ताल्लुक़ है आपको ये पता चलेगा आपसे कुछ देर बाद। और इसके अलावा प्रोग्राम में लोकल स्पोर्ट्स राउंड अप और नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स की भी बात होगी। नाज़रीन, आप ये प्रोग्राम इस वक्त बराह रास्त देख रहे हैं दूरदर्शन श्रीनगर के स्टूडियो से, और इसके अलावा यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग के ज़रिए भी आप हमको देख सकते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में चलते हैं हम फारूक भट्ट के पास लोकल स्पोर्ट्स के राउंड अप के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका दोस्त आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन किराम, क्या कुछ रहा गुज़श्ता दिनों के दौरान मुकामी सतह की खेलों में खास, किस टीम और खिलाड़ी को मिली जीत और किसे मिली हार, ऐसी तमाम खबरों पर मबनी है हमारा लोकल राउंड अप आपके लिए तैयार। आइए देखते हैं। कलकत्ता में जारी फुटबॉल आई लीग मुकाबलों में रियल कश्मीर फुटबॉल क्लब को मिली इंडियन एरोज के हाथों 2-1 से मात, और कल और एक मुकाबले में रियल कश्मीर को सुदेवा दिल्ली ने 2-1 से दी शिकस्त। गुंटूर आंध्र प्रदेश में अगले माह 3 मई से शुरू होने वाले मार्शल आर्ट जूडो चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए जम्मू कश्मीर के उभरते खिलाड़ियों का दस्ता सोमवार को आंध्र प्रदेश के लिए होगा रवाना। आईपीएल 2022 में जम्मू कश्मीर के फास्ट बॉलर उमरान मलिक की तेज रफ्तार गेंदबाजी जारी। सनराइजर्स की तरफ से उमरान ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ 5 विकेट लेने के बाद मर्दी मैदान का खिताब किया हासिल। जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल के इश्तराक से शहर श्रीनगर के मुतअद्दिद इलाकों में इन दिनों बॉक्सिंग और हॉकी खेल के कई मुकाबले हुए मुनक्कद, जिनमें मुकामी खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़ कर की शमूलियत। मागाम बडगाम में जारी T20 क्रिकेट लीग का क्वार्टर फाइनल मरहले में हुआ दाखिल। लीग में इलाके से वाबस्ता 40 क्रिकेट क्लब्स कर रहे हैं शिरकत। महकमा यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के इश्तराक से जून बीरवा में हुआ अंडर 17 बैडमिंटन टूर्नामेंट का आगाज। फाइनल मुकाबले में गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल बीरवा ने हाई स्कूल अतना को हरा के मुकाबला जीत लिया। कश्मीर माउंटेन बाइकिंग एसोसिएशन की जानिब से डाउनटाउन श्रीनगर से लेकर हरवन तक हुआ साइकिल रेस का एहतमाम, जिसमें कश्मीर के मुख्तलिफ एज ग्रुप्स के खिलाड़ियों ने की शमूलियत। पंजीपुरा सोपूर में जारी T20 ट्रॉफी के पहले सेमीफाइनल मुकाबले में पंजीपुरा 11 ने यंग स्टार्स को 45 रन से मात देकर मुकाबला जीत लिया। इस मौके पर मर्द मैदान का खिताब तनवीर अहमद को दिया गया। गौहरपुरा में जारी रमजान T20 टूर्नामेंट के दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में एफसी गोपालपुरा ने मास्टर 11 को 36 रनों से हरा के फाइनल के लिए रसाई की हासिल। आवर यूथ आवर प्राइड प्रोग्राम के तहत राजौरी और श्रीनगर में माह मुबारक के दौरान भी कई तरह के खेल इवेंट्स हुए मुनक्कद, जिनमें मुकामी सतह के नौजवान खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़ कर अपना जोश दिखाया। तो नाज़रीन, था मुकामी खेल खबरों का अहवाल। उम्मीद करेंगे आपको पसंद आया होगा। नाज़रीन, मजीद क्या कुछ है प्रोग्राम में आगे खास, वो सब जानने के लिए चलते हैं एक बार फिर वापस मेरे साथी इमरान गुल के पास। नाज़रीन, उम्मीद है कि आइंदा हफ्ते रमज़ान मुबारक के अख्ताम के बाद लोकल स्पोर्ट्स में जो है मज़ीद जो है उसमें इंक्रीज़ आएगा। वहाँ पर टूर्नामेंट्स जो है मज़ीद मुनक़्क़िद होंगे और आप तक हम वो खबरें इस प्रोग्राम में ज़रूर पहुँचाएँगे। और अब नज़र डालते हैं नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स के कुछ ख़ास इवेंट्स पर इस राउंड अप के ज़रिए एक नज़र। आईपीएल 2022 जारी। गुजरात टाइटंस की टीम 8 मैचेस में 7 जीत और 14 पॉइंट्स के साथ सर फहरिस्त। राजस्थान रॉयल्स 8 मैचेस में 12 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर। कल दिल्ली कैपिटल्स ने केकेआर को 4 विकेट से हरा दिया। आज किंग्स 11 पंजाब का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ। बुध के रोज सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस के माबैन खेला गया दिलचस्प मैच। आखिरी गेंद पर टाइटंस की 5 विकेट की जीत पर खत्म हुआ। उमरान मलिक की शानदार कारकर्दगी, ब्रायन लारा ने की उमरान मलिक की तारीफ। 23 मई से इंडोनेशिया के शहर जकार्ता में शुरू हो रहा है मेंस एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट। भारत के पूल में पाकिस्तान, जापान और इंडोनेशिया की टीमें शामिल। भारत का पहला मुकाबला रिवायती हरी पाकिस्तान के साथ 23 मई को। चैंपियंस लीग के फर्स्ट लेग सेमीफाइनल्स मुनक्किद। मैनचेस्टर सिटी ने रियल मैड्रिड को 3 के मुकाबले 4 गोल से हरा दिया। सेकंड लेग सेमीफाइनल 5 मई को मुनक्किद होगा। लिवरपूल ने एक और फर्स्ट लेग सेमीफाइनल विलियरियल को 2-0 से हरा दिया। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप फिलीपींस में जारी। भारतीय खिलाड़ियों की मिली जुली कारकर्दगी। पीवी सिंधु, चिराग शेट्टी और एस रंकी रेड्डी पहुंचे क्वार्टर फाइनल्स में। श्रीकांत और साइना हुए हार कर बाहर।
ऑल राउंडर बेन स्टोक्स को इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने नए टेस्ट कैप्टन के तौर मुकर्रर कर दिया। 30 साल स्टोक्स ने खेले हैं अब तक 79 टेस्ट मैचेस। कप्तान नामजद किए जाने के बाद स्टोक्स ने किया जो रूट का शुक्रिया अदा। बांग्लादेश ने होम 2 टेस्ट की सीरीज के लिए श्रीलंका के खिलाफ जो होने वाली है टीम का ऐलान कर दिया। नईम हसन को जख्मी मेहदी हसन के बदले इब्तिदाई स्क्वाड में शामिल किया गया। सर्बियन टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच के आइंदा महीने पेरिस में शुरू होने वाले फ्रेंच ओपन और उसके बाद शुरू होने वाले विंबलडन में शरीक होने के कवी इम्कानात। और साल रवां के बैसल टेनिस टूर्नामेंट में फिर दिखाई देंगे लेजेंड टेनिस प्लेयर रॉजर फेडरर। भारत की साबिक वुमेन्स हॉकी कैप्टन एल्विरा ब्रिटो का हो गया इंतकाल। 1965 में ब्रिटो को दिया गया था अर्जुन अवार्ड। 81 बरस की उम्र में चल बसी ब्रिटो। AFC चैंपियंस लीग के अपने आखिरी मैच में मुंबई सिटी FC ने की जीत हासिल। रियाद में मुंबई सिटी FC ने एयर फोर्स क्लब इराक को 1-0 से हरा दिया। उधर EPL में मैन्यू और चेल्सी के माबैन खेला गया मैच 1-1 से बराबर रहा। और RCB के ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी ग्लेन मैक्सवेल की वेडिंग सेलिब्रेशन पार्टी मुनक्किद हुई। बायो बबल में वेडिंग सेलिब्रेशन पार्टी में भारतीय खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और भारत के फॉर्मर कैप्टन विराट कोहली अगरचे इन दिनों बैट से फॉर्म से दूर हैं लेकिन डांस फ्लोर पर वो फॉर्म में दिखाई दिए। और अब नाजरीन चलते हैं ये देखने के लिए कि आज के प्रोग्राम में कौन है मेहमान और किस मौजू पर होगी बात, ये आपको बताएंगे मेरे साथी रोशन खयाल। दोस्तों, इंसान की फितरत है कि वो ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहता है और इसी जिबलत के तहत वो पहाड़ों को सर करने का मुतमन्नी होता है। माउंटेन्स आर कॉलिंग, यानी पहाड़ बुला रहे हैं। और कुछ जियाले ऐसे होते हैं कि वो ये चैलेंज कबूल करते हैं और पहाड़ों की तरफ निकल पड़ते हैं उन्हें सर करने के लिए। ऐसे ही एक जियाले अरशद मजीद आज हमारे साथ मौजूद हैं। ये माउंटेनियर और ट्रैकर हैं। आइए इनके साथ चलते हैं माउंटेनियरिंग और ट्रैकिंग की दुनिया में। अरशद, इस प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मुझे बताइए कि आप पहाड़ों की तरफ कैसे मुतवज्जो हुए? तो ये तो सर मेरी किस्मत की बात है कि हम पहले इस वादी में जो हमारा जन्म हुआ जो पहाड़ों से भरी हुई है। तो सर मेरा जन्म सर शाहमौला नवाब बाज़ार से मैं सर वाबस्ता हूँ। तो सर मेरा सर जो ट्रैकिंग का फील्ड जो कैरियर स्टार्ट हुआ है सर ये 2012 में हुआ सर, जो कि मेरा एक दोस्त उसने मुझे अपने साथ ट्रैकिंग के लिए इन्वाइट किया था। तो पहला ट्रैक हमने गंगबल लेक का किया जो नारानाग से स्टार्ट होता है। तो यूजुअली नारानाग से ऑलमोस्ट 6 to 5 आवर्स वहाँ तक लगते हैं। तो वो मेरा पहला ट्रैक था। तो ग्रेजुअली सर 2013 में मेरा फाइनल ईयर का एग्ज़ाम था। 2014 स्टार्ट हुआ तो मैं इसकी तरह ग्रेजुएशन का। तो 2014 में सर मेरा जो ये ट्रैकिंग फील्ड है इसमें तो शौक बढ़ने लगा। तो 2014 में मेरा जो सोशल मीडिया पे एक फ्रेंड के साथ मुलाकात हुई, वो आज भी मेरे एक अच्छे दोस्त हैं, आरिफ माउंटेनर है उनका नाम। तो उसको मैंने कहा कि मुझे अपने साथ लीजिए। तो उसने कहा कि अभी तो पॉसिबल नहीं है, विंटर्स है, तो इन समर्स में आपको अपने साथ लूँगा। तो इन समर 2014 में मैंने उसको फिर मैसेज की फेसबुक पे, मैं उसको जानता नहीं था। तो मैंने उसको कहा कि मुझे अपने साथ लीजिए। तो उसने मुझे अपने और एक दोस्त के साथ इंट्रोड्यूस किया जिनका नाम आदिल शाह है। उसका भी अपना एक क्लब चल रहा था एल्पाइन एडवेंचर्स के नाम से। तो जिनका बाद में एक्सीडेंट हो गया, हाँ जो एक्सीडेंट, हाँ बेशक। तो 2014 में मैंने उसके साथ 8 जून 2014 में मैंने अपना पहला ट्रैक उनके साथ किया। वो स्पॉन्सर्ड विद J&K टूरिज्म था, समर फेस्टिवल था। तो सिम्थन साइड से हमने पहला ट्रैक स्टार्ट किया। कितने लोग थे आप ग्रुप में, कितने लोग शामिल थे? तब ऑलमोस्ट कुछ गर्ल्स भी थी उस समर फेस्टिवल में, कुछ यूनिवर्सिटीज ने उसमें कॉलेज ने पार्टिसिपेट किया था। तो वो हमारा इंट्रोडक्टरी एक कोर्स था। हाँ कि आप पहले मानूस हो रहे हैं पहाड़ों से, कुदरत से, खूबसूरती से। सही बात है। तो फिर यूजुअल उसके साथ वो हमारा पहला ट्रैक था। तो उसके साथ हमने जो हमारी और एक किस्मत की बात है कि हमारा जो यहाँ कश्मीर का ओल्डेस्ट माउंटेनियरिंग क्लब है, जम्मू कश्मीर माउंटेनियरिंग एंड हाइकिंग क्लब है, ऑलमोस्ट 1931 का उसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई है। तो वो रिवाइव हो रहा था क्योंकि बहुत टाइम के बाद उन्होंने एक्टिविटी स्टार्ट की थी। तो उनके साथ मेरा आदिल शाह ने इंट्रोडक्शन करवाया। तो उनका एक अच्छा ये था, संडे प्रोग्राम हमारे क्लब के रहते थे जिसके साथ हम जुड़ गए। तो ग्रेजुअली तो संडे ट्रैकिंग के साथ हमने अपना कैरियर स्टार्ट किया। तो ये जो पहाड़ों के साथ रिश्ता बन गया आपका, आहिस्ता आहिस्ता ये मुस्तहकम हुआ और इसके साथ आप बहुत सारे दोस्तों से भी मिले। जाहिर है कि ये एक ऐसा मैदान है, एक ऐसा इलाका है जिसमें आप दाखिल होते हैं और फिर वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। कि आप जब भी पहाड़ों से वापस अपने घर आते हैं, वादी की तरफ, श्रीनगर की तरफ आते हैं, तो कितनी कमी महसूस होती है पहाड़ों की आपको? तो कमी तो महसूस होती है।
تو ہماری جو ہمارا سری نگر یہ بھی راؤنڈ آف ماؤنٹین زبرور رینج کے ساتھ یہ ملا ہوا ہے. تو یوزلی جو دن میں ہم جو بھی کام کرتے ہیں تو ذکر ہے کہ دماغ میں ہمارا یہ ماؤنٹینز ہی رہتے ہیں. جی بہت خوبصورت علاقے ہوتے ہیں, بہت خوبصورت پہاڑ برف سے ڈھکے ہوئے. جب ان کے قریب پہنچتے ہیں تو آپ کی کیفیت کیسی ہوتی ہے؟ تو سب سے پہلے تو اوپر والے کا کرم ہے کہ اس نے اتنی خوبصورت جگہیں ہمارے کشمیر میں نوازی ہے جس کو آل اوور ریسٹ آف کنٹری یا ورلڈ میں کسی جگہ کمپیریزن نہیں ہے. تو یہ ہمارے لیے خوش قسمت کی بات ہے کہ ہم ایسی جگہ پہنچتے ہیں, اللہ کا شکر کرتے ہیں. تو جو گلیشیئرز ہے وہاں پر, تو جو ہمارے لیے سوسائٹی کے لیے ہماری جو واٹر سورسز ہیں اس کے لیے مفید رہتی ہے. تو یہ چیزیں رہتی ہیں. تو جب آپ جاتے ہیں پوری ٹیم کے ساتھ جاتے ہیں, ظاہر ہے کہ رات کو بھی وہاں رہنا پڑتا ہے, آپ کیمپس لگاتے ہیں, کیمپ میں آپ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں. تو یہ جو رات کی لائف ہے وہاں پر وہ کتنی مشکل ہے؟ سردی بھی ہوتی ہوگی, ہوائیں چلتی ہوں گی. وہ تو صحیح ہے, اس کے لیے لیکن خوبصورتی بھی وہاں پہ تارے نکلے ہوئے تھے. اگر ہم کسی جگہ نائٹ کیمپنگ کرتے ہیں یا ایکسپیڈیشنز رہتے ہیں تو اس کے لیے ویل پریپیئرڈ جانا پڑتا ہے. ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہم کس آلٹیٹیوڈ پہ ہماری کس چیز کی ضرورت پڑتی ہے, کیسے ٹینٹس کی ضرورت پڑتی ہے, کیسے. یہ سارا ایکوپمنٹ آپ کہاں سے حاصل کرتے ہیں؟ تو یوزولی ہمارا اپنا ہی ہے, ہم خود اس کو مینیج کرتے ہیں, یا کبھی کبھار ٹورزم والوں سے بھی ہم ان کو ٹورزم والے بھی ہمیں یہ پرووائڈ کرتے ہیں. جی, کیونکہ ایک انڈیویجول کھلاڑی کا اتنا سامان تو ارینج کرنا بڑا مشکل ہے. بالکل مشکل ہے. جب آپ گلیشیئرز کے پاس پہنچتے ہیں, وہاں پہ آپ کو سکیل کرنا ہے, اوپر جانا ہے, تو آپ کے پاس ایکوپمنٹ ہے, آپ کے پاس رسیاں ہیں, ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے, رسی تھامے آگے بڑھتے ہیں. جب آپ لیکس تک پہنچتے ہیں تو مجھے بتائیے کل کتنی لیکس آپ نے ٹریول کی ہیں اور وہاں پر کیسا نظارہ رہتا ہے؟ اب جب پہنچتے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہم نے کچھ اچیو کر لیا جو بہت ہی زیادہ خوشی کا باعث بنتا آپ کے لیے؟ ایکچولی کیا ہے کہ جو سر یہ کون سی لیک؟ یہ سر کوثر ناگ کی لیک ہے, فیمس لیک ہے کشمیر کی. کس سائیڈ پڑتی ہے یہ؟ سر کولگام اہربل ڈسٹرکٹ میں پڑتی ہے. اچھا, کولگام ڈسٹرکٹ میں پڑتی ہے. اہربل سے یہ ٹریک سٹارٹ ہوتا ہے, 17 کلومیٹر آلموسٹ ون سائیڈ ہے. تو بہت ساری سرٹیفکیٹس بھی آپ کو ملی ہیں, آپ ایک ماؤنٹینئر اور ٹریکر ہیں. تو یہ سرٹیفکیٹس آپ کو کن اداروں کی طرف سے ملی ہیں؟ یہ میکسیمم ہمارے کلب اور سپانسرڈ ود کولیبریشن ود JNK ٹورزم سے ملی ہوئی ہے. جب بھی آپ کوئی چیز اچیو کرتے ہیں, کسی جگہ جاتے ہیں ایک ٹریک پہ, اور اس کے بعد وہاں کا جو ایکسپیرینس ہوتا ہے, کیا آپ وہ کہیں جاٹ ڈاؤن کرتے ہیں, وہ ایکسپیرینس کسی کا ساتھ شیئر کرتے ہیں؟ اور جب آپ کو ٹرافیز ملتی ہیں اور سرٹیفکیٹس ملتی ہیں تو اس وقت آپ کی کیفیت کیسی رہتی ہے؟ وہ تو ہے, کیفیت بہت اچھی رہتی ہے. ایکچولی میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں, ایکچولی یہ دو چیزیں ہیں, ایک تو ٹریکنگ ہے اور ایک ماؤنٹینئرنگ ہے. بیسیکلی انسان تو سٹارٹ کرتا ہے ٹریکنگ سے, تو ٹریکنگ کے بعد میں بھی آپ ٹریکنگ کرتے ہیں, ماؤنٹینئرنگ کرتے ہیں, کافی برفباری ہوئی ہے. یہ کون سا علاقہ ہے؟ یہ سر یہ دودپتری سائیڈ کا علاقہ ہے. اچھا, پوری ٹیم ہوتی ہے, آپ رسی پکڑ کے چلتے ہیں تاکہ اگر کوئی کھلاڑی سلپ ہو جائے تو اس کو بچایا جا سکے. وہ تو ہے. تو یہ پوری ایک تیاری کے ساتھ آپ جاتے ہیں. دیکھیں برف کتنی ہے, اور پہاڑوں پہ جب آپ جاتے ہیں پھر اس کے بعد لیکس میں جاتے ہیں, وہاں دیکھیے کتنا خوبصورت نظارہ ہے, وہاں پر بادل کیسے اڑ رہے ہیں, ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے انسان پر. قدرت کے اتنے قریب پہنچ کر جو احساس آپ کو ہوتا ہے اس کا اظہار آپ کیسے کریں گے؟ وہ تو اظہار تو کرنا تو پاسبل نہیں ہے, کیونکہ اللہ نے اس کے اتنی خوبصورتی سے نوازا. یہ بھی کوثر ناگ کی ویڈیو ہے. تو یہ اہربل سے سٹارٹ ہوتا ہے. کتنا ٹائم لگتا ہے اگر سری نگر سے کوئی نکلے کوثر ناگ کے لیے؟ یوزولی تو 1 نائٹ سٹے کرنا پڑتا ہے کوثر ناگ کے لیے. اچھا, ٹریکنگ کتنی ہے, کتنے گھنٹے کی ٹریکنگ؟ آلموسٹ 6 to 7 آورس کا. ایک دن میں اگر آپ مارننگ میں نکلتے ہیں تو ٹریک کر کے پہنچ جاتے ہیں, لیکن رات کو رہنا پڑتا ہے. اگر ٹریکر فٹ ہے تو 1 ڈے میں آنا پاسبل ہے. تو یوزولی تو اگر ان جگہ پہ جانا ہو تو یوزولی اللہ کا یہ جو خوبصورتی کو دیکھنا ہے تو وہاں نائٹ سٹے کرنا تو ضروری ہے. پتھروں سے آپ ہو کر گزرتے ہیں, دیکھیے بہت جگہ ایسا ہے کہ وہاں پہ گلیشیئر پگھل گئے ہیں اور یہ تھوڑا سا نقصان بھی پہنچا ہے ایک ماحول کو. تو ظاہر ہے کہ کچھ جگہ ایسے پتھر بھی ہیں جن کو آپ عبور کر کے آگے بڑھتے ہیں تو آپ کے ساتھی بھی آگے چلتے ہیں. کتنا مشکل ہوتا ہے. دیکھیے پتھر کے دائیں بائیں اگر معمولی سی چوٹ لگ گئی تو انسان وہاں پر ایک بیابان میں ایک ایسے علاقے میں پھنس جائے گا. تو اس بارے میں کون سے آپ تدبیری اقتدامات کرتے ہیں؟ یہ سر میں کہنا چاہتا ہوں, ایکچولی یہ دو چیزیں ہیں, ٹریکنگ اینڈ ماؤنٹینئرنگ. ٹریکنگ کے لیے ہمیں ایکوپمنٹس کی ضرورت نہیں پڑتی ہے یوزولی.
تو اگر ہم ریگولر ٹریکنگ کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی ایٹ لیسٹ بیسک ماؤنٹینئرنگ کورس ہونا چاہیے. دیکھیے کتنی اس میں خلیجیں ہیں, کتنے گلفس ہیں, اگر پیر اندر چلا جائے. تو اگر ہم ایکسپیڈیشنز کی بات کریں, جیسے کہ یہ ویڈیو چل رہی ہے, تو اس کے لیے ہمارے لیے جو سرٹیفائڈ کورسز رہتے ہیں جو ماؤنٹینئرنگ انسٹیٹیوٹس میں رہتے ہیں. لیکن جب آپ پہنچ جاتے ہیں پھر وہاں پر جہاں پر گلیشیئر ہے منزل مقصود تک, تو اس وقت تو بالکل ایسا لگتا ہے کہ ہم نے دنیا حاصل کر لی. وہ تو صحیح بات ہے. یہ کون سا گلیشیئر ہے؟ یہ سر کولاہی کی پیک ہے جو ہماری کشمیر کی سب سے ہائیسٹ پیک ہے. اچھا. تو یہ ہمارا ایکسپیڈیشن تھا 2018 میں. تو جب یہ کون سی جگہ اس کے بارے میں؟ یہ سر آڈو کی جگہ ہے, برزکوٹ اس کا نام ہے. تو آڈو سے آلموسٹ 2-2.5 گھنٹے کا ٹریک اسٹارٹ جاتا ہے. آپ ٹریک کرتے ہیں, کئی جگہ آپ کو گلیشیئرز ملتے ہیں, کئی جگہ برف ملتی ہے اور لیکس وغیرہ آتے ہیں, تو کھانے پینے کا انتظام کیسے کرتے ہیں آپ؟ کیا آپ کیری کرتے ہیں یا وہاں پہ بہت سارے لوگ نومیڈس ہوتے ہیں جو کہ کھانا بدوش لوگ ہوتے ہیں, وہ بھی آپ کی مدد کرتے ہیں؟ نومیڈس آلویز ہمیں ویلکم کرتے ہیں, ہیلپ بھی کرتے ہیں. تو یوزولی اگر ہم کسی جگہ کا پلان کر رہے ہیں تو ہم پلانڈ جاتے ہیں, کتنے دن کا پروگرام ہے, ہمیں کتنا فوڈ ساتھ رکھنا چاہیے, وہ سر پلانڈ رہتا ہے. میڈیکل ایڈ کے لیے کیا کرتے ہیں سر؟ اس کے لیے سر ہمارے لیے سر میڈیکل ایڈ میں سر فرسٹ ایڈ جو کورسز رہتے ہیں, سرٹیفائڈ کورسز رہتے ہیں. یہ کون سا لیک؟ یہ سر پہلگام کی ایک لیک ہے, چمنئی ہے اس کا نام. اچھا. تو جو اور یہاں پر دیکھیے یہ گلیشیئرز کیسے پگھل رہے ہیں اور یہ سبز پانی کیسے پتھروں کو چیرتا ہوا نیچے کی طرف بہ رہا ہے. تو یہاں پر جا کے ایسا لگتا ہوگا کہ ہم یہ کہیے کہ جنت میں آ گئے. صحیح یہ بات. یہ سر سن سیٹ کی ویڈیو ہے جو ہمارا جو پیر پنچال رینج کی یہ پیک ہے, ماؤنٹ سن سیٹ ہے. تو یہ سر اسی کی ویڈیو ہے. اور اس کے لیے بہت محتاط رہنا پڑتا ہے کیونکہ دیکھیے بیچ بیچ میں کئی ایسی جگہ ہوتی ہیں جہاں پر جو برف ہے بہت کمزور ہوتی ہے, یا گلیشیئر کی برف اتنی ہارڈ نہیں ہوتی, اور آپ حادثے کا شکار ہو سکتے ہیں. جیسے کہ آپ کے ساتھ ایک بار ہوا تھا, وہ عادل ایک لڑکا تھا, KS آفیسر تھا, اس کے ساتھ جس گروپ میں آپ شامل تھے اس کے بارے میں بتائیے کیسے وہ حادثہ پیش آئے, اور ایسے حادثوں کو پیش نہ آنے کے لیے کون سے اقدامات ضروری ہیں؟ سر وہ تو انفارچونیٹ انسیڈنٹ تھا ہمارے ساتھ. کب کی بات ہے وہ سر 2018 کی ہمارا جو کولاہی ایکسپیڈیشن تھا, ہم واپسی پہ وہ ایکسیڈنٹ ہوا. یہ اسی کی ویڈیو ہے, اسی گلیشیئر پہ وہ ایکسیڈنٹ ہوا. جی. تو ہم جیسے کہ ہم نکلے تھے ایکسپیڈیشن کے لیے, ہم نے تو ویدر ونڈو کو پورا ہم نے ریڈ کیا تھا کیسے کیا ویدر رہنے والا ہے. تو وہ ہمارے ساتھ بدقسمتی کی بات تھی کہ ویدر ونڈو 2 دن پہلے ہی خراب ہوئی. جیسے کہ وہ ایکسیڈنٹ فرائیڈے کو ہوا, تو اس وجہ سے وہ ریسکیو کرنا بھی بہت مشکل ہو گیا تھا ان دنوں, مجھے یاد ہے کافی بے چینی ہو گئی تھی ماحول. ہاں. تو سر اس میں سر جو ہماری لوکل ایڈمنسٹریشن ہے, پولیس ہے, تو انہوں نے اس میں بہت اچھا کام کیا وہاں سے باڈیز ریٹریو کرنے میں. تو یہ بتائیے یہ جو ماؤنٹینئرنگ اور ٹریکنگ ہے اس کو آپ ٹورزم کے ساتھ کیسے ملا سکتے ہیں, اور اس کھیل کو مزید فروغ دینے کے لیے کون سے اقدامات کیے جانے چاہیے حکومت کی لیول پہ, اور آپ پرائیویٹ لیول پہ بھی کون سے اقدامات کر سکتے ہیں؟ دیکھیں سر کہ ٹورزم آلریڈی ٹریکنگ میں تو پارٹیسپیشن ان کی رہتی ہے پرمیشنز کے لیے, یا باقی جو آلموسٹ ان کو جو ٹریکنگ روٹس ہے وہ ان کے لیے پرمیشنز لانے پڑتے ہیں. وہ یا باہر سے کوئی لوگ ٹریکنگ کے لیے آتے ہیں, ایسے ہی کوئی آدمی نہیں جا سکتا ہے ایسے تو کوئی کسی جگہ جا سکتا ہے, پرمیشن لینا پڑتا ہے. ٹورزم اگر آپ کا گروپ باہر کا ساتھ ہے اس کے لیے آپ کو پورا انفارمیشن دینی ہے ٹورزم والوں کو, جو پاسز لینے پڑتے ہیں. تو ایکسپیڈیشنز کے حوالے اگر ہم بات کریں جو بالکل کم ہماری وادی میں جو ہوتے ہیں, جبکہ ہماری جو وادی ہے یہ ماؤنٹین پیک سے بھری پڑی ہوئی ہے. اس گلیشیئر کے بارے میں بتائیے, دیکھیے کیسے یہ سر زنسکار کی ویڈیو ہے, یہ 2016 کی ہمارا ایک ایکسپیڈیشن تھا انڈین ماؤنٹینئرنگ فیڈریشن کے ساتھ. کافی بڑی ٹیم ہے آپ کی. ہاں سر, ایکچولی اس میں سر چل رہے ہیں سب, اس میں آلموسٹ سر 30-35 پارٹیسپیٹس ریسٹ آف کنٹری نے پارٹیسپیٹ کیا تھا, اور ہم سری نگر کشمیر سے 6-7 لڑکے اس میں پارٹیسپیٹ کیے تھے. تو یہ بتائیے یہ جو کھیل ہے اس میں مزید فروغ دینے کے لیے اور نوجوانوں کو اسکول لیول پہ اس کو انٹروڈیوس کرنے کے لیے کیا کیا جانا چاہیے؟ اس سوال کا جواب دینے سے پہلے ایک کالر لائن پہ ہم سے بات کرتے ہیں. ہلو جی, اپنا نام بتائیے اور یہ بتائیے کہاں سے بول رہے ہیں؟ ہاں ہلو, علی بات پنجت جاورا. جی خوش آمدید. جی ہلو, شکریہ. آج آپ نے ارشد نجی صاحب کو لایا ہے. جی ہم نے بہت خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے ایسے جوان ایسے لڑکے ہمارے اس کشمیر میں بھی موجود ہے, کیونکہ ہمارا جو یہ علاقہ ہے یہ پہاڑی علاقہ ہے, اور ہم ارشد نجی صاحب سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ کوشش کیجیے کہ یہاں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے. یہاں ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے. جو ہمارا پہاڑی علاقہ ہے
जो जुआरी लोग हैं उनमें से आप बच्चों को चुन कर ले जाते और अपने साथ या आप खुद कोशिश कीजिए, मेहरबानी करके। बहुत अच्छा सवाल आपने किया। आपके साथ हम जो हम ये देख रहे हैं, हम भी खुश हो जाते हैं कि आप ऐसे प्रोग्राम, खासकर रोशन खयाल साहब का भी हम बहुत शुक्रगुजार है कि आप ऐसे प्रोग्राम मानिए दिखा रहे हैं कि हम भी इनसे बहुत खुश हो जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा सवाल इन्होंने बल्कि तजवीज़ दी है कि आप उस इलाके में जाइए, वहाँ पे बच्चों को सिलेक्ट कीजिए, उनको अपने साथ ले जाइए ताकि उनमें भी इस बारे में शऊर पैदा हो और वो भी इस खेल को अपनाएं और आगे जाके बहुत अच्छे खिलाड़ी बने। जैसे कि सर मुझे याद है जब मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया 2014 में, तब गिने चुने लड़के थे। आज अगर हम देखें सोशल मीडिया भी हम देखें कि आज कितने बड़े ग्रुप इंडिविजुअल लेवल पे भी ट्रैकिंग जाते हैं, या हमारे ग्रुप के साथ भी जो हमारा माउंटेनियरिंग क्लब है उसकी भी कितनी जो रीच बढ़ गई है। कितने अगर हम ट्रैकिंग की बात करें, अगर जो हमारा संडे ट्रैक रहता है तो हमें फिर पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्टेड करनी पड़ती है कि उतने पार्टिसिपेट्स आते हैं। आपको लगता है कि इस खेल को मुतारिफ किया जाना चाहिए स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, जरूर यूनिवर्सिटी लेवल पे? जैसे कि देखिए जिस इलाके में हम रह रहे हैं ये वादी है, चारों तरफ पहाड़ों से घिरी हुई है, तो इन पहाड़ों की तरफ हम क्यों ना जाएं, इनसे दोस्ती क्यों ना करें? वो कहते हैं ना माउंटेन्स आर कॉलिंग, व्हेन दे आर कॉलिंग यू व्हाई डोंट यू गो एंड स्केल देम? सही बात है सर। अगर हम सर कॉलेज स्कूल लेवल पे, यहाँ गिने चुने स्कूल है जो बिल्कुल बच्चों को ट्रैकिंग के लिए मदऊ करते हैं, जैसे कि हमारा बिस्कुट स्कूल है और कोई स्कूल है जहाँ से लड़के ट्रैकिंग के लिए जाते हैं, अब तो ये बढ़ने लगा है। एक बात बताइए मुझे, ये ट्रैकिंग और माउंटेनियरिंग से एक बच्चा कितना स्ट्रांग बन सकता है और उसको अपनी पढ़ाई में, अपने करियर में कितना फायदा हो सकता है? बिल्कुल सर, बिल्कुल स्ट्रांग बनता है, क्योंकि हेल्थ जो आजकल की जो अगर हम हेल्थ इश्यूज देखें, हर एक के पास मोबाइल हाथ में है तो पकड़ के बैठता है, तो बिल्कुल हमारी हड्डियों में भी दर्द अब होने लगता है, तो बिल्कुल माउंटेनियरिंग में उसको अपनी हेल्थ का ख्याल रखना पड़ता है, तो बिल्कुल स्ट्रांग रहता है। तो आगे पढ़ाई में भी उसको फोकस करने का पूरा मौका मिलता होगा। देखिए जो एक जहनी तौर पे आप बहुत मजबूत होंगे तो आप जिस्मानी तौर पर भी मजबूत होंगे, जाहिर है। सही बात। तो उसके बाद आप पढ़ाई करें, खेल खेलें, कोई भी काम करें तो बेहतर तरीके से कर सकते हैं। वो तो सही बात। अगर हम देखें रेस्ट ऑफ कंट्री या आउटसाइड कंट्री, हम देखें कि कितना इसमें जो है ना कि पार्टिसिपेशन या इसमें कितना स्कोप है माउंटेनियरिंग में, कितना इसमें कमर्शियली भी यूज होता है, इंसान पैसा भी कमा सकता है, जो हमारी कश्मीर में जिसकी कमी है। जो हमारे नौजवान देख रहे होंगे, छोटे बच्चे देख रहे होंगे प्रोग्राम, उनके लिए कोई मैसेज है आपका? हाँ, जो भी आज जिस टाइम ट्रैकिंग को जाता है, तो अगर किसी जगह का प्लान हो, बिल्कुल प्लानिड जाइए, इन्फॉर्मेशन के साथ जाइए, घर में इन्फॉर्मेशन कि हमें किसके साथ जाते हैं, कहाँ जा रहे हैं। तो अगर कोई बंदा वहाँ गया हो उसके साथ कांटेक्ट करे, आप वहाँ गए हो, वहाँ कैसे क्या करना है, तो वो गाइडेंस जरूर साथ लें। अरशद मजीद, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में आए और अपने इस खेल के बारे में जानकारी दी। और दोस्तों आप चलते हैं दोबारा से इमरान गुल के पास। नाज़रीन, उम्मीद है ये माइंड रिफ्रेशिंग एडवेंचरस सेगमेंट जो है आपको ज़रूर पसंद आया होगा। नाज़रीन, प्रोग्राम से इजाज़त लेने से कबल आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप DD कशिर चैनल पर जाइए यूट्यूब पर। वहाँ पर आपको न सिर्फ इस प्रोग्राम के इख्तिताम के बाद ये शो दस्तयाब होगा, बल्कि जो हमारे पास एपिसोड्स हैं खेल और खिलाड़ी के, जिसमें हमने मुख्तलिफ खिलाड़ियों को लोकल स्पोर्ट्स के साथ जिनका ताल्लुक था, उनकी जो इंट्रैक्शन है, वो प्रोग्राम जो है वहाँ पर मौजूद है। अपने फुर्सत के हिसाब से वहाँ पर देखिए। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। पवन आ गया। पवन वहाँ क्यों बैठा है?